Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. So today kita sambung ke chapter yang kedua, itu chapter BJT, Bipolar Junction Transistor for BI1453. So learning outcome for this subject, you can describe the basic structure of bipolar junction transistor, design and analyze basic transistor bias and operation, discuss a bit of parameter and characteristic of transistor, and how to apply the transistor circuit, and how the transistor can be used, either amplifier or switch. So transistor ni being created in 1947 by William Shockley. So first, kalau you want to know the history, you can refer to the video I attached in the ULEarn system, where it's formed by 3 researchers at Bell Laboratories. So the transistor is recognized as one of the most invention of industry because of transistor ni banyak function dia, especially dalam electronic equipment. Alright. So bipolar, there are 3 terminals. Okay. The 3 terminals constructed. So these 3 terminals, kita ada base, emitter dengan collector. And it's constructed from semiconductor material, either N, biasanya N combine N dot material and P dot material lah. So main function dia is either they can be a switch atau amplifier. So most application dia dalam electronic application. So ini the basic structure of NPN transistor. This is PNP transistor, yang mana setiap between N and P ni kita ada satu junction. Di sisi satu junction, di sini ada satu junction. So each transistor ada 2 junction, J1 and J2, between collector and base and emitter. Right. So basic structure dia consists of 3 layers, sandwich, macam sandwich lah. Awak ada tengah ada either P atau N, yang mana kalau NPN, dia base dia adalah P dot semiconductor. Kalau PNP, tengah dia adalah N dot semiconductor. Okay. So BJT is known as control current source device. Okay. Control current based on the current. Alright. So inilah dia punya macam saya cakap tadi, base it can be either P ataupun N lah, based on design kita lah. PNP ataupun NPN BJT. The current flow, okay, conventional of BJT. So basic dia, kalau KCL, yang kalau awak kecaf current law, of course apa yang keluar sama dengan yang masuk, ataupun apa yang masuk sama dengan keluar. Ni kalau kita tengok secara Kirchhoff current law, kita tengok IB, IC, current dekat base, current dekat collector is equal to current dekat emitter. Sama juga ni. IE is equal to IB campur IC. Sama je. NPN ke PNP sama. According to cuma current flow dia berbeza. So ni forward bias, this is reverse bias lah. Between base dengan emitter. Alright. To operate transistor properly, 2 PN junction must be correctly biased. Dia kena bias sebab dia ada 3 function. Dia 2 function, sama ada dia akan jadi keadaan aktif, okay? 3 keadaan aktif, saturation ataupun kita panggil cut off ataupun terbuka lah, senang cerita. So figure shows the proper bias management for both inactive operation. Ni kalau secara active operation, ini kesusunan dia. For both, kalau kita tengok, this is for NPN. Kalau ni ada kesilapan sikit, sini sepatutnya this is betul, forward bias. This is kalau tengok flow dia reverse bias. Yang kalau ni pula, this is reverse bias. Ni ada forward bias. Okay. This is base, sama juga base. This is emitter, this is collector. Yang mana kedua-duanya connected into supply. Kita ada supply
yang dekat base dengan dekat this is VBB dengan this is VCC, right? So transistor operation. So forward bias from the base to emitter narrow down the BE depletion region. So forward bias. So the reverse bias from base to collector widen. Okay. Kalau forward bias, BE depletion region, so kita ada BE depletion region ni akan jadi membesar, makin melebar. Yang terbaik pula, yang ni kalau BC, BC ni reverse bias, dia akan widen. Narrow, ni narrow makin kecil, yang ni makin membesar. So the heavily doped N-type emitter is teeming with conduction band. Dia akan easily diffuse. Dia ada BE junction ni akan easily diffuse into P-type region. Yang mana dia akan jadi, holes tu akan jadi minority carrier. Alright. So the base region is lightly doped. Base region ni base region. Yang center ni base region. Macam sini P lah. Lightly doped. Dia very thin. Yang mana holes, kadang-kadang yang putih-putih ni, holes dia is very limited. Therefore, only small percentage of electron flow through BE junction can combine the available hole in the base. Tak banyak. Small. Sebab that's why dia very thin. Alright. Selepas dia recombine, okay, electron flow out and recombine as valent electron, kalau kita tengok in the first chapter, akan menghasilkan small base electron currents. Okay. And this electron diffuse into BC depletion. Okay, BC ni di BC, yang ni area ni adalah BC depletion region. So apabila region ni pull through reverse bias, so electric field akan set up menghasilkan force of attraction between the force positive and negative. Okay, alright. So what is the characteristic of and parameters of BJT? Basic untuk DC current BJT, dia punya, kalau kita nak cakap DC beta atau beta of DC, dia or the hybrid parameter HFE is equal to IC is equal to beta IB. Ni simple lah, awak kena ingat. IC is beta IB. Therefore B ataupun beta DC beta ni is equal to IC over IB. Yang mana tadi kita dah tengok tadi, correlation antara IE dengan ni based on Kirchhoff current law adalah IE is equal to IC plus IB. Alright. So calculation example. So you can pause this video, you can try this question lah. So kita ada IC, kita ada IB given. Calculate the DC current gain atau B beta DC lah. And lepas dah dapat IB, can calculate for IE. Simple. This is a simple question. You can pause this video and try this question. It's very simple. Maybe 1 minute, 2 minutes, you can finish this, get the solution lah. Alright. Next, transistor characteristic and parameter. So in BJT analysis, so awak kena consider this following parameters lah. VBE adalah voltage between base dengan emitter. Base emitter junction ni across ni, voltage across ni positif negatif. BCB macam dia nama dia, voltage DC voltage between collector dengan base CB. VCE dekat sini pula, antara collector dengan emitter. IB, IC dengan IE ni merujuk kepada current yang flow dah. This is I base, current dekat base current. This is DC collector current, dan ni DC emitter current. Alright. So dia, okay, biasing. There are two type of biasing. Okay. This is for NPN dan juga PNP transistor. As shown, ni shown is NPN. The collector terminal is more positive than base. Collector is more positive than the base and emitter terminal. Okay, so kalau kita tengok base, dekat base dengan collector, base collector ni, sini dia punya connection is reverse bias. Okay, kalau base collector, it is called forward reverse bias. Okay,
Base emitter forward bias. Okay, bila base emitter berada dalam forward bias, okay, forward bias, voltage across VBE, voltage drop, ingat, voltage drop between ataupun voltage across the junction ni is equal to 0.7 volt. Ni for DC lah. Alright. So untuk calculation consists of BJT, DC gain of 100. You can calculate for IB, IC, IE, VCE and VCB. If VBB kita supply dia 5 volt, VCC kita bagi 10 volt, RB dengan RC 10 kilo ohm dan 100 kilo ohm. Awak boleh pause, try untuk calculate based on formula yang saya bagi sebelum ni untuk dapatkan formula. Simple. Ini awak guna Kirchhoff voltage law, KVL. Yang basic punya ni awak dah tahu dah. IE is equal to IB plus IC. Itu dah ada satu formula lah. And then awak guna Kirchhoff untuk settlekan. If you use Kirchhoff voltage law, you can get this answer lah. Awak boleh buat solution. Saya tak nak bagi. Cuma ingatlah VBE dah ada. VBE sama juga dengan 0.7 volt. That's simple. Alright. Ni awak boleh try. Ni jawapannya lah. Awak boleh pause ni, awak boleh try. Saya nasihatkan untuk try. Nanti mungkin soalan ni akan keluar masa final ataupun test lah. Ingat test awak bulan 4 masa ujung bulan puasa tu. Before cuti raya. Transistor characteristic and parameters. So untuk operate BJT, the device base emitter must be in forward bias. Base emitter kena dalam forward bias. Simple. This is done by connecting VBB into positive dan negative to the emitter terminal. So collector base macam saya cakap tadi, base collector dengan base reverse bias. Supply dia VCC. So tujuan dia untuk block current. Sama macam diodes yang dalam chapter sebelum ni, dia function untuk block current, jangan current flow macam in reverse lah. So current flow through the base emitter will help us establish a collector emitter current flow path. Jadi dia flow dia satu arah sajalah. Simple. So analysis of transistor can be predict the DC voltage and current. Senang, dia akan guna balik apa awak belajar. Beta, formula tadi awak belajar Ohm's law, Kirchhoff KVL dan juga beta. Beta simple tadi, IC is equal to beta IB. So this formula biasanya okay. So bila situation juga dia akan boleh juga tanya awak pasal alpha, yang mana alpha DC is equal to IC over IE ataupun IC is equal to alpha IE. Dan ideally dia satu, tapi biasanya dia punya value is 0.9 and 0.998 lah. Dia almost satu lah. So tak jauh sangat. Therefore bila kita buat macam ni, kita tahu bahawa IE is sama dengan IC. Sebab apa? Voltage dekat IB tu very very low. Kalau awak nak tengok check IB ni boleh juga. IB ni simple lah. IB ni sama juga dengan VRB, voltage yang across ni, voltage ni bahagi dengan resistance dia. Ni simple lah. Ni kat Ohm's law awak memang basic V equal to IR lah. Alright. So again, VBE kita guna 0.7 dalam analysis. Right. So kalau kita guna Kirchhoff voltage law, okay, VBB is distributed on the base emitter and RB. So kita boleh katakan bahawa VBB is equal to VRB plus VBE. Simple kan? So senang je. Kalau guna formula ni, kita boleh tahulah VRB sama juga dengan VBB yang supply ni tolak dengan VBE, tolak 0.7 volt. Simple. Itulah nak cari. Kalau nak cek VRB tak susah sangat. Simple. So in the collector circuit, VCC yang kita ada kat sini, collector circuit ni,
is distributed proportionally to RC. Ni kata. Jadi kalau kita buat kecoh, kalau positif, ni positif kan? Positif. Kat sini negatif kan? So maknanya positif. Okay. VCC, kalau kita buat secara kecoh dia, VCC tolak VRC tolak VCE is equal to 0. Jadi kalau awak pindahkan, awak akan dapat VCC pindahkan ke sebelah, VCC is equal to VRC tambah VCE. Samalah. Inilah dia punya correlation dia. Sama juga ni. Kalau awak susun balik secara kecohnya, VBB tolak VRB tolak VBE, awak akan dapat sama dengan kosong. Apa yang ni kan? Lepas tu kalau pindahkan ke sebelah, awak jadi VBB sama juga dengan VRB tambah dengan VBE. Sama je. Tu dia. Basic yang apa awak pernah belajar dulu masa diploma akan diguna balik dalam degree ni lah. Alright. So collector characteristic curve. So kita ada graphical illustration yang shown the relationship between the IC, okay, collector current dan juga VCE, voltage of between cross collector emitter with specified amount of base current. Makin meningkat VCC, VCE akan meningkat until it reaches breakdown. So breakdown tu normally dia berada dalam from 0.7 takkan breakdown voltage lah. Dia rendah. Lebih kurang 1. Kalau kita tengok sini lebih kurang 1 lah. Lebih kurang 1. Ni 5 lah. 5 volt. So lebih kurang 2.5. Lebih kurang 1 lah. Kalau kita tengok sini dia sampai sini dia saturate. Dia terus drop. Kita panggil ni lah. Kalau kat sini bawah ni berada dekat cut off region. Tapi kat atas ni adalah active region. Yang mana voltage yang ni adalah kita punya IB. IB sangat kecil. 10 micro, 20 micro, maksimum pun 90 microamps. So IC, that's why lah kalau kita tengok correlation tadi, IC almost sama dengan IE. Sebab kita tengok kat sini, IB kita sangat kecil. Tapi dia cepat saturate Okay. Saturation ni sangat penting. Nanti awak akan tengok in the next slide. So, apa yang jadi bila circuit kita tiada IB? So, IB macam open circuit lah. IB tu automatic kita tak ada supply lah kat sini. No IB. Bila tak ada IB, tak ada flow current of IB kat sini, automatic kita tahu transistor kita berada dalam cut off region. Yang mana bila cut off region, tak ada current flow dekat collector part. Collector ni tak ada current flow. Yang mana IC, kalau kita tengok IC IC is equal to 0. Bila transistor ni dalam cut off state, VCC sama dengan VCE. Itu ingat cut off region, ingat dia punya 3 je dia punya keadaan, cut off, active dengan saturation. 3 tu je. Tak banyak. Alright. So current flow in the collector part of circuit is determined by IB, beta IB, okay? IC kita kata. So however, limit of current flow, masih cakap tadi lah, banyak mana current flow pun dia akan ada increase of additional beta is equal to IC over IB atau IC is equal to beta IB. Itulah dia punya limit dia, maksimum dia, ada limit dia. Alright. Ini yang keadaan yang kedua, saturation. So bila maximum reach, awak naikkan VCC sampai keadaan dia saturate. Okay. Dengan VBB adalah, VBB VCC ada, tapi awak naikkan VCC sampai satu masa dia IC kita saturates. IC saturation is equal to VCC yang kita supply over RC. So measured voltage across is now seemingly shorted collector. Macam collector kita ni shorted lah. So dekat emitter sekarang, voltage dia 0. Ni saturate. So apa kata tengok apa function saturation, apa function cut off. Okay. Alright. So kita boleh DC load line, kita boleh grafik ini ulang balik and cut off. Okay. So sini this is IC saturation. This is
VCC, cut off. Yang mana formula dia VCC is equal to VRC tambah VCE. Kalau kita terbalikkan pula, VCE sama juga dengan VCC over RC. Ataupun VCE kita boleh dapatkan sama juga dengan VCC minus ICRC. Ni boleh. To cut off. Kita boleh tengok dia punya cut off punya region menggunakan this formula lah. Alright. So cut off region. Nak terangkan on cut off region. So transistor dia akan cut off region where there is current flow dekat base. Dia current flow dekat base 0, automatic tak ada current flow dekat IC. Bila tak ada current flow dekat IC, macam saya have mentioned before, VCC across tu sama dengan VCE. Okay. So bila base BE dengan CB are in reverse bias, so jadi depletion layer kita makin membesar, melebar lah. Okay. Kalau ada pun reverse current flowing between emitter dengan collector, itu small reverse current. Kita boleh neglect lah. Dia tak ada impact sangat lah. It's very minor punya ni situation. Alright. Next for saturation region, dia ada limit. There is limit how much current can flow in the collector circuit. Macam mana you naikkan IB pun dia ada limit dia. So once this limit is reached, dia berada dalam saturation, kita tahu current sekarang berada pada saturation current ataupun IC saturation. So IC saturation simple formula, gunakan Ohm's law. IC saturation is equal VCC over RC. Yang mana sekarang collector emitter terminal ibarat shorted, VCE kita tak ada value, 0 volt. So dia ni saturation is berlawanan dengan cut off region. Kalau cut off ni ibarat macam switch terbuka, saturation ni macam switch tutup. Macam tu lah lebih kurang ceritanya. Okay. So for this ni awak boleh try kira. Ini kita bagi VCE saturation is equal to 0.3 volt. Okay, saturation. Determine whether the circuit is in saturation or vice versa. Desaturation ataupun dia dalam keadaan cut off. Alright. So diberi RB 10 kilo ohm, RC 1 kilo ohm, beta sama dengan 100. So first thing first awak boleh dapatkan lah daripada ni. Menggunakan that value, first awak boleh calculate IC saturation. Guna formula yang saya bagi tadi, awak akan dapat calculate IC saturation first. Daripada IC saturation tu, kita boleh calculate apa? Okay. Untuk determine IB IC, awak IB ada. Okay. So IB boleh calculate, IC pun boleh calculate sebab awak ada VBP, VBE pun ada, RB pun ada, dan correlation antara IC dengan beta IB tu boleh calculate IC. Memandangkan IC ni kita dapat 23 milliamps, automatic kita tengok IC saturation 9.7. So automatic kita tahu dia berada dalam saturation state sebab dia lebih. Automatic bila IC lebih daripada tinggi daripada IC saturation, automatic kita tahu dia berada dalam saturation state. Okay. So sebab apa? Dia tak sampai pun. Sebab apa? Dia akan saturate dekat 6.7 milliamp. Tak sampai lagi dengan nilai 23 IC tu. Sebab beta kita besar kan 100. Unless beta kita kecil. Beta kita besar 100. Alright. Next, transistor characteristic and parameters. So, normally active region. Kita nak jadikan kita punya transistor ni, kita BJT kita ni dalam aktif, kita kena ada proper biasing arrangement. Okay. So, kalau nak jadikan dia cut off region, kena kedua-dua BE dengan reverse CB junction, kedua-duanya dalam keadaan reverse bias. Okay. Dan macam saya cakap tadi lah, bila cut off region ni, normally IB dengan IC is equal to, IC dengan IB tu 0. Dia masih ada current tapi ni lah almost macam tak ada lah. Next is
forward bias untuk for active operating active BJT, BE forward bias, CB reverse bias. Ni untuk aktif. Last but not least, saturation. Kedua-duanya berada dalam forward bias. Ni kena ingat dan kena faham. Kenapa? Tiap waktu tengok balik untuk understand balik this biasing punya arrangement. So beta transistor tadi kita dah kata IC is equal to beta IB, dia tak constant. Dia dipengaruhi oleh temperature dan collector current. Ini adalah normal situation lah. Temperature, collector current akan affectkan beta. Belum lagi mention tentang berkait dengan inconsistency during manufacturing punya ni lah. Of course, bila kita manufacturing mesti ada perbezaan antara and there are also maximum power rating to consider. So kalau nak tengok, kena tengok untuk ni karakteristik ni kita kena refer kepada datasheet HBJT yang kita pakai lah. Alright. So next, ni saya cakap tadi, antara last sekali dia adalah kena faham macam mana transistor ni boleh jadi amplifier. Amplifier ni kalau kita tahulah, biasanya kita nak amplify, memperbesarkan. Memandangkan dekat base current IB tu, perubahan yang sedikit pada IB can cause large change dekat IC ataupun collector current, yang mana kita boleh configure dia sebagai signal amplifier. Simple. The amplification boleh is done by placing small AC signal in the base circuit. Nampak? Kita bagi AC signal. So this result huge change at collector circuit. Nanti awak boleh try menggunakan multisim ke ataupun maybe dalam experimental. So dia akan depend on the value of data. So the amplification, dia akan mimic the input of greater amplitude. Nampak? Dia ni lah, amplify lah. Senang cerita. So macam tu kita ada satu input yang mungkin dia punya amplitude dia besar ni, and then bila kita masuk bagikan Vin ni, kita bagi satu supply small AC, dia akan amplify output dia. Nampak? Kita boleh compare antara input dengan output. Nampak? Transistor punya function as an amplifier. Tadi amplifier, yang ni switch. Biasanya untuk switch, cut off untuk function switch off ataupun switch off punya function. Untuk saturation, untuk on. So it make it possible to figure when IB is equal to 0 lah. Switch, ingat. Tapi ni ada supply, yang ni tak ada supply. So jadi IB 0, IC 0, automatic dia macam terbuka, open circuit. Yang ni pula ada flow, IC saturation, automatic dia jadi macam switch, ada flow of current. Alright, so summary, ingat basic ya, BJT dia ada 3 region utama. Kita ada base, collector dan emitter. So PN junction, PN junction, base emitter, base collector. Tak banyak. Tu je. Base ada 2 junction saja, base emitter dengan base collector. So two type of transistor, PNP dan PN. So kalau nak kena jadi amplifier, dia forward bias, reverse bias. Ingat tadi apa yang awak kena ingat tadi, table tadi. So IB ni macam saya cakap is very small, dalam microampere saja. Berbanding dengan IE dengan IC, dia milliamp, beza jauh. Dan beta ni adalah current gain of transistor, IC is equal to beta IB. Dan dia kan operate sebagai electronic switch. Ingat, jadi off bila cut off, jadi on bila saturation. Dan dia vary with temperature dan vary dengan between transistor punya datasheet lah. Alright. So kita bila buat configuration, common emitter configuration. So bila ini sambungan the emitter common to both input, base emitter. Bila jadi macam ni, the input, kita punya input dekat base, output dekat collector. Dia correction ni lah. Dia punya flow of energy. Kalau common base pula, the common to both input, emitter base, and output, collector base. Okay. So common base.
So graph ni macam sama macam tadi. Demonstrate the IC to output VCB the variables of IE. Okay, ni tadi, kalau tadi graph tadi merujuk kepada IB. Ni merujuk kepada IE. So kalau kita tengok sini, this is saturation region. Dan ni adalah active region. So kalau zero lah IE, so memang dia cut off lah. Basically off. No little current lah. Cut off region sebab zero kan. Bila ada value IE, barulah ada dia punya current flow lah. Alright, so emitter, ni basic macam saya cakap tadi, IC is almost the same with IE because of IB sangat-sangat kecil, microampere. So base emitter VBE, macam saya cakap 0.7 volt, ini kena ingat. Alpha is equal to IC over IE, ideally 0.98. Dan kalau dalam AC mode, AC, beza dia adalah delta IC over delta IE, perubahan dia. Beza dalam AC mode lah. Ni kalau kita buat example tadi dalam DC mode. So untuk transistor application, macam contohnya awak bagi supply, ni yang saya cakap tadi, amplifier, dia function as amplifier. Awak boleh buat basic sama juga, apa-apa pun guna Kirchhoff law dengan voltage gain ni. Guna tu je. Ni nak tengok voltage gain lah. Untuk contoh soalan ni, dia nak calculate apa? First IE, macam cakap IC is equal to IE, formula dia. Ataupun ni kalau kat sini label II dengan IL. This is just label. So kita boleh calculate lah all those things. Awak boleh cuba benda ni. Simple, very simple. Tak susah sangat soalan ni, very straightforward. Tak terlalu ni lah, susah sangat. Alright. This is common collector configuration, yang mana input dekat base, again input dekat base, output dekat emitter. Berlawanan dengan common emitter tadi, input base, output dia dekat collector. Nama dia tu bila common collector, so automatic dia yang satu lagi tu jadi kita punya output lah. Alright. Okay, limits of operation. So this is cut off region yang kita boleh tengok untuk IC versus VCE lah. Ni kalau ni macam sama macam tadi kita punya IB. Yang mana sini kita punya cut apa saturation region, macam mana tinggi pun dia tak ada saturate kat situ. Yang mana VCE is at maximum, IC at minimum. Bila maximum VCE, masa tu IC minimum. Okay. Therefore, IC yang maximum is equal to IC EO in cut off region lah. IC CE at cut off region. So IC maximum and VCE minimum. So VCE max sama juga dengan VCE saturation. So the transistor operate masa dekat active region between the saturation and cut off. Alright, sini this is common base punya formula. Beza dia adalah PC max, VCB IC, VC max untuk emitter, VCE IC. Ingat dia ni. Kalau common collector, VCE IC, IE. Kita nak ni je, I, current dia. Kalau common base, kita pakai IC sama dengan common emitter. Beza dia adalah common base adalah kita tengok common dengan base punya voltage. Kalau common emitter, voltage dekat common emitter. Common collector still kita guna common emitter juga, tapi beza dia kita guna IE, emitter punya current. Alright, so this is example of transistor specification bit. So in this case kita ada 2N4213 yang NPN. Ni NPN punya BJT lah. Kita ada dia punya voltage rating, kita ada thermal characteristic, off-on characteristic. Ni awak boleh tengok lah max, min, response negative. Ni transfer specification phase atau the data sheet ni kita boleh refer. Biasanya manufacturer bagi sekali dengan barang tu lah. Alright, untuk exercise, find IB, IC, VCB, transistor, BDC. Okay, untuk soalan ni, saya nak, so kalau siapa yang tengok sampai habis, saya nak awak jawab soalan ni dan submit dekat Ulearn. Awak capture jalan kerja ni.
macam mana nak dapatkan. Ni jawapan, saya bagi jawapan. Make sure awak punya jalan kerja betul dan dapat jawapan macam ni. Okay, that's all for today. Thank you very much. If you have any question, you can ask me later. Directly PM me or gunalah WhatsApp. WhatsApp punya method of communication lah. Alright, thank you very much.